So hello guys, this is JD and you are watching JD's English Club, a place of English learner. Welcome you guys to another English speaking practice video. So guys, in this video we are going to learn some daily use English sentences. So before starting this video, I would request you guys, please subscribe this channel and press the bell icon. इस चैनल रे आम स्पोकन इंग्लिश रो बहुत सारा वीडियोस रेगुलरली आपन पई अपलोड करूछु. सो आपण एभी ये चैनल को सब्सक्राइब करिनंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर देंतु सो दैट स्पोकन इंग्लिश रो कोनोसी वीडियो आपण केबे भी मिस करिवेनी. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट सेंटेंस, मु सेठा को जानते कि सो कहबार अर्थ हेउची एटा मैं इच्छा प्रकाश करूछे जे मु सेठी की जानते कि सेठी मु जाई पारुनी किंतु एठी मु इच्छा प्रकाश करी कहूची जे मु सेठी की जानते कि. ओके, सो सेठी मैं इंग्लिश रे एम्ति कहबा आई विश आई कुड गो देयर. आई विश आई कुड गो देयर. मो पाखरे टंका थांता कि सो एठी भी सेमति हम इच्छा प्रकाश करी कहूचे जे मो पाखरे टंका थांता कि. सो सेठी मैं इंग्लिश रे एम्ति कहबा I wish I had money. I wish I had money. काहाको गाली दियो नहीं. Don't abuse anybody. Don't abuse anybody. से मोर बहुत पाख लोक. सो कहबार अर्थ होची तांकर मो सहित बहुत भल संपर्क अछि बा से मोर बहुत निजर लोक भली. सो सेठी हम इंग्लिश एम्ति कहबा He is very close to me. He is very close to me. आपण को भेटी बहुत खुशी लागिला. जेतोले आमे काहा को भेटुछे एवं तांको देखि हमको खुशी लागुची सेटा में एम्ति कहूचे जे आपण को भेटी बहुत खुशी लागिला. ओके, सो सेठी इंग्लिश रे हम एम्ति कहबा Pleased to meet you. Pleased to meet you. मते भाबिबाको किछि समय दियो. सपोज के हमर कोनसी ओपिनियन चाहुचंती बा कोनसी डिस्कशन विषय रे हम चाहुचन जे तुमे कोन डिसाइड कलो किछि कुहो. सो सेठी हम कहूचे जे मते किछि समय दे भाबिबाको भाबी कि मु आपन को जणाउची. ओके, सो सेठी जदि हम कहूचे जे मते भाबिबाको किछि समय दियो ताको इंग्लिश रे हम एम्ति कहबा गिव मी सम टाइम टू थिंक. गिव मी सम टाइम टू थिंक. मु बिना प्रस्तुत रे इंटरव्यू पई गली. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड. आई वेंट फॉर द इंटरव्यू ऑफ हैंड. सुन की बहुत दुख लागिला. सो एमती किसी घटना घटुची जहा विषय सुन की हमको दुख लागुची. सो जेतोले हम सेठी कहूची जे सुन की बहुत दुख लागिला ताको इंग्लिश रे एमती कहबा सॉरी टू हियर दैट. सॉरी टू हियर दैट. कहार दोष. सो जेतो हम कहूचे जे जहा भी किछि हैला एठी सब कहार दोष ताको हम इंग्लिश रे एमति कहबा हु इज टू ब्लेम. हु इज टू ब्लेम. केही जणे दोषी. someone is to blame. someone is to blame. ताहा पई किए दोषी. Who is to blame for that? Who is to blame for that? कथा होई समय नष्ट कर नहीं. Don't waste your time by talking. Don't waste your time by talking. निजर घंटा ठीक कराओ. सो एठी कहबार अर्थ होउची निजे ठीक न करी कहा द्वारा एठी ठीक करेबा को कहवा जाउची. सेठी हम इंग्लिश रे एम्ति कहबा Get your watch repaired. Get your watch repaired. तुमको निजे सिखिबा को पड़िबो. You will have to learn yourself. You will have to learn yourself. तुमे केबे फांका हेबो बा कहबार अर्थ हेउची जे तुमे केबे फ्री रहइबो बा कार्य तुमे अवसर केबे पाइबो. When will you be free?
When will you be free? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବସିପାରେ କି? Can I sit with you? Can I sit with you? କ'ଣ ତୁମେ ସାଥିରେ ଆସିବ? ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ତୁମେ ସାଥିରେ ଆସିବ, ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିବା will you come along? Will you come along? ଏହା କିଏ କଲା? Who did this? Who did this? ତୁମ ବହି କିଏ ନେଲା? Who took your book? Who took your book? ତୁମେ ମୋର କ'ଣ? ସୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ତୁମର ମୋ ସହିତ କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବା ତୁମେ ମୋର କ'ଣ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିବା Who are you to me? Who are you to me? ମୁଁ ତୁମର କିଏ ବା ମୋର ତୁମ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ ବା ମୁଁ ତୁମର କିଏ କି? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିବା Who am I to you? Who am I to you? ଜୋତା ଖୋଲ। Take off your shoes. Take off your shoes. ତୁମେ ମୋ ମନ ଖରାପ କରିଦେଲ। You spoiled my mood. You spoiled my mood. ମୁଁ ତୁମକୁ କେବେ ବି ଭେଟିବିନି। I will never meet you. I will never meet you. ସେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସୋ କଥା ହେଉଛି କାହା ସହିତ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ବା କାହା ସହିତ ଆମେ ଥିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏକା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ସେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିବା He left me alone. He left me alone. ସେ ମୋତେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। He has left me alone. He has left me alone. ମୁଁ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭେଟିବି। I will surely meet you. I will surely meet you. ମୋର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି। I believe in myself. I believe in myself. ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଦେଲ? Why did you let her go? Why did you let her go? ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ହର୍ ଲଗେଇବା କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଥିଲେ ହର୍ ଜାଗାରେ ହିମ୍ ଲଗେଇ କହିବା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି। ସୋ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ସୋ ଆମକୁ ନେଇ କାହାର ଯଦି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଥାଏ ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା କରିବି। ସେଠି ଇଂଲିଶରେ କହିବା I will surely make his dream come true. I will surely make his dream come true. ତୁମର ଏହି କଥା କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି ଏମିତି କଥା କହିଦେଉଛନ୍ତି ଯାହାକି ଆମକୁ କିଛି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବା ଆମକୁ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗୁଛି ସେଠି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ତୁମର ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର କାରଣ କ'ଣ ବା ତୁମର ଏହି ପ୍ରକାର କଥା କହିବାର ମାନେ କ'ଣ? ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିପାରିବା What do you mean by that? What do you mean by that? ମୋ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। Don't try to follow me. Don't try to follow me. ମୋ ପିଛା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି ତାକୁ ଆମେ ଏମିତି ବି କହିପାରିବା Don't try to come after me. Don't try to come after me. ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି କ'ଣ କରିବି? ସୋ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସେ କୌଣସି ଠିକ୍ ଡିସିସନ୍ ଆମେ ନେଇପାରୁନି ସେଠି ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ମୁଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି କ'ଣ କରିବି ଜାଣିପାରୁନି। ସେଠି ଇଂଲିଶରେ ଏମିତି କହିପାରିବା I am in dilemma what to do. I am in dilemma what to do. ତୁମ ହୃଦୟର କଥା କହିଦିଅ। ସୋ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତୁମ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଛି ତୁମେ ଯାହା ବି ଭାବୁଛ କହିଦିଅ। ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Express your heart feelings. Express your heart feelings. ତୁମେ ମୋର କାମ ସହଜ କରିଦେଲ।
You made my work easier. You made my work easier. पार्टी मो तरफ जो आम कहूचे जे आज पार्टी मो तरफ पार्टी मु देवी से इंग्लिश एमती कही परिबा पार्टी इज ऑन मी. पार्टी इज ऑन मी. मु तुम चेहरा पढ़ी पारि. I can read your face. I can read your face. से मो पूर्वर आसे. He comes before me. He comes before me. से मो आग को आसिले. He came up before me. He came up before me. मु तुमको यह करने को देवी नहीं. I will not let you do it. I will not let you do it. दोष आपणकर नुहे. सो जो एमती किसी घटी जाऊँगी और कई जड़े निजक दोषी बोली भावुची से कहे जे दोष आपणकर नुहे ताको इंग्लिश रे एमती कहवा You are not to blame. You are not to blame. यही दुर्घटना पाई किए दोषी. सपोज एमती किसी दुर्घटना घटी जाइए से कहूचे यही जो दुर्घटना घटला आप दोषी किए यही दुर्घटना पाई किए दोषी से इंग्लिश रे कहवा Who is to blame for the accident? Who is to blame for the accident? That's it guys. I hope ए वीडियो आपको किसी सीखा को मिली थी. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करंतु एंड चैनल को सब्सक्राइब करंतु बहुत सारा स्पोकन इंग्लिश वीडियो पाइबा को. थैंक यू वंस अगेन एंड टेक केयर. बाय.